Okay, good morning. Okay, we continue our lesson in the functions, okay, in the part 2 for this week. Okay, first, today you need to know what is actually domain and codomain. Okay, domain is elements in the set X are the values of the X can be substituted in F. Maksudnya semua elemen pada set X lah kita nak bagi sebagai domain. Codomain pula is elements of the set Y are the possible obtained values of the function Y. Maksudnya apa-apa nilai yang ada dekat kawasan ada dalam set Y ni kita namakan sebagai codomain. Okay, but what is actually range? Okay, range is elements in a set Y that are mapped from X. Maksudnya yang dipetakan daripada X. Yang X ni pergi dekat Y itulah adalah range. Macam ini 9 range, 7 is range, 5 is range, 3 is range, but 11 is not a range. Because the 11 is not be mapped from the X. Okay, so we look at example number 4. Determine the domain, codomain and range for the following function. Okay, so for question A, kalau kita tengok dekat sini, domain we choose P, Q, R, S. Codomain we choose all the elements 1, 3, 4, 7, 9. We write down all. Okay, ingat dalam soalan ini domain, codomain, you must write down in the set notation. Jangan lupa buat set notation. Okay, and then range 1, 3, 7, 9. 4 is not included at the range. 4 tak termasuk untuk julat. Range adalah julat. Okay, for question B, okay, untuk domain, kalau tengok dekat sini domain, ingat X. Untuk all the values in the X axis. Negative 2, ini point dekat sini 0, point dekat sini adalah 1, point dekat sini is 2, point dekat sini is 3, this point is 4. So that's why jawapan cikgu negative 2, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, codomain pula all the points at the Y axis. So point Y dekat sini, kamu tengok dekat paksi Y, this is 1, this point is 2, this point is 3, this point is 4, and then this is 5. So that's why codomain is 1, 2, 3, 4, 5. Range, kita tak ada macam set ni, jadi range kita ambil all the values in the codomain, you take as a range. Okay, also same with the function, graph function, sebab dia tak ada titik, semua titik kan. So this is a graph function. Untuk graph function pun sama, domain kamu kena buat jawapan dalam bentuk range. Sebab dia tak ada titik yang special, this is a line. So your answer must be in range. Kalau kamu tengok range dekat sini, domain is in between x is equals to from 0 until 3. Sebab apa dekat sini? So 3 termasuk, 0 pun termasuk. 0 and 3 is included. So you write down answer in the range like this. Codomain, okay, kalau kamu tengok graph dia, the minimum value for this function is 2. Maximum point is 6. So the range must be from the minimum point to the maximum point. Okay, so codomain is in between 2 until 6. Okay, similar for this graph, similar with the plot graph. That means range kita ambil nilai yang sama dengan codomain. Okay. And then we look at the example 5. Question is quite different because the question asks you to draw a graph of the modulus fx. Okay, ini adalah simbol yang sama untuk buat untuk simbol graph function. Boleh juga kamu buat jawapan f dot x anak panah arrow ni ya. Okay, so sketch a graph of f in the domain. Dia dah bagi domain negative 1 until 2. Okay, so what is the corresponding range of the f for the given domain? Okay, kalau kamu tengok dekat sini, sebenarnya kalau tengok dekat sini, kamu mesti akan buat jadual negative 1, 0, 1 and 2. But why in this table included 1/2? Okay, 1/2 is actually the intercept, the graph intercept at the x-axis. Macam ni cikgu dapat ni? Kita ambil nilai untuk fx ni, jadikan dia sama dengan kosong. Maksudnya 2x, okay, 2x minus 1, kita ambil minus 1, okay, equals to 0.
Jadi, kamu jadikan X sebagai subjek, kamu akan dapat X sama dengan, okey, 1 per 2. So, X 1 per 2 pun masuk dalam table ni. Okey, next. Kamu dah tahu dah nilai X, kamu kena kira untuk nilai Y. Di mana Y tadi, kita copy paste formula modulus 2X minus 1 kan? Okey, jadi kita masukkan nilai 2. Untuk negative 1 ni, masukkan negative 1. 2 times negative 1 minus 1. Suppose you must get value negative 3. Tapi disebabkan ada tanda modulus ni. Nampak tak tanda modulus ni? Negative 3 kena tukar jadi positive 3. Okey. 0. Masukkan dekat 0 dekat sini. Kamu akan dapat modulus negative 1. Disebabkan tanda modulus ni, jawapan kamu mesti ambil positif. So, kamu kena tukar jadi number 1. Okay. Buat sampai akhir, sampai nilai x2, kamu akan dapat all the coordinate. How to write down x, y? So, you just take out x negative 1, y is 3. Negative 3, 1. Silap sebut. Negative 1, 3. First coordinate. 0, 1. 1 over 2, 0. So, all this point of the coordinate, kamu plotting pada graph. Okay, kita buat fx, kita buat x. And then, kita substitute according to this coordinate. Negative 1 and 3. Negative 1, 3, buat dot dekat sini. 0, 1. 0, 1 is here, buat dot dekat sini. Okay, 1 over 2, 0, buat dot dekat sini. Okay, apa lagi? 1 and 1. Katakan sini 1, sini 1 kan? Okay, katakan sini 1. Okay, sini 1. This is 1. Okay, this is 1 and 1. And the final is 2 over 3. Okay, 2 and 3. Okay, so nampak tak bila kamu join all this point, kamu akan dapat graf garis lurus. Tapi graf dia macam reflect. Dia macam ada satu pantulan. Sebab itulah namanya graf ni graf modulus graf. Graf modulus mesti ada, dia macam flip. Dia macam reflection. Ya. Yeah? Okay. And then, jangan lupa jawab soalan corresponding range. Ingat range pada paksi Y. So, range sekarang kita ambil yang minimum adalah 0 dekat sini Y. Maximum is 3. So, we write down the answer is 0 until 3. Okay, next example is an example 6. Function f is defined by fx. Dia bagi satu function dekat sini. X is cannot be equal to 0. Y x is cannot be equal to 0 because if you substitute x is 0 here, kamu tekan calculator, 5 over 0 you akan dapat infinity. So that's why untuk buat soalan bukan senang. Kamu kena hati-hati dalam buat soalan. You need to define x cannot be equals to 0. Okay, question A. Find f5. Maksudnya ini sebenarnya adalah fx. Okay, jadi soalan sekarang digantikan x dengan nombor 5. So, digantikan f dengan nombor 5. Kamu just ambil dalam persamaan soalan ni, ambil soalan dia, gantikan saja x dengan nombor 5. So, 3 times 5 plus 5 over x kan? X ni pun gantikan dengan nombor 5. Okay, simple saja. Kamu tekan calculator, kamu akan dapat jawapan 16 lah. Okay, for question B, fx. Okay, soalan B lain dengan soalan C ya. Kamu tengok. Find the image. Bila soalan tanya find the image, dia tanya jawapan untuk pada bahagian kanan sama dengan. Okay, jadi of 1 over 3 under F. So, 1 over 3 under F ni sebenarnya maksud yang sama dengan soalan A. Maksudnya dia bagi nilai X sama dengan 1 per 3. Cuma ayat dalam bentuk soalan saja berbeza. Okay, jadi tak sama je A dengan B cara dia. Kamu buat penggantian dalam formula. X ni gantikan dengan 1 over 3. X ni pun gantikan dengan 1 over 3. Okay, 1 over 3 here, 1 over 3 here. You akan dapat jawapan 16 lah di sini. Okay, for question C. Lain sikit soalan C ni. Find the possible values of X when their image is A. Bila dia kata image is 8, that means image must be after equation at the right side. Okay, jadi fx is equals to 8. And then, kamu ambil formula di sini, masukkan dalam substitution fx, 3x plus 5x, 5 over x kan, equals to 8. So, ini step yang paling penting untuk kamu faham. Okay, lepas tu, kamu tengok denominatornya adalah x. Jadi, how to eliminate x for the as a denominator? So, cara nak hilangkan x, you need to multiply both for the left and right until the value of denominator ni dengan nilai x dekat sini.
So you need to multiply both. Yang pertama 3x times 3x kamu akan dapat 3x square. Okay, x times 5 over x kamu akan dapat 5. X times 8 kamu akan dapat 8x. So after that you need rearrange, bawa sebelah kiri, kamu akan dapat a general equation. Okay, a quadratic general equation form 3x square minus 8x plus 5 equals 0 sampai jadi dia sama dengan kosong. Lepas tu kamu factorize. Factorization you sudah belajar dalam form 2. Okay, lepas tu kamu ambil the first bracket. Okay, you jadikan kamu jadikan dia sama dengan kosong. Cikgu bagi contoh dekat sini. 3x minus 5. Okay, minus sedikit buruk, sorry lah ya. Sama dengan kosong kan? Sama dengan kosong. Jadi kita nak x saja. X sama dengan okay, 5 over 3. Sama juga dengan x minus 1 ni. Bila kamu jadikan dia sama dengan kosong, kamu akan dapat x sama dengan 1. So, barulah kamu boleh buat jawapan. Thus, the possible value of x are 5 over 3 and x equals to 1. Okay, look at the example 7. The diagram on the right. Okay, this is the last example for today. Okay, example 7. The diagram on the right shows a part of the graph of the modulus fx 2x minus 3. This is a graph. Soalan tanya substitution. Okay, soalan tanya state the values lah. Okay, kita tengok soalan A. Find the values of f negative 2. Maksudnya untuk soalan dekat sini, kamu dia substitute nilai x sama dengan negative 2 dalam equation. So, 2 times negative 2 minus 3, kamu dapat modulus negative 7 kan? Kan cikgu cakap bila nak hilangkan modulus, kamu akan dapat jawapan 7. Okay, F4 pula, kalau 4 bermaksud 2 times 4 minus 3, kamu akan dapat 5. So, disebabkan 5 modulus 5 ni dah memang positif, tak payah nak darabkan, tak payah susah-susah, bawa saja jawapan akhir 5. Okay, soalan B pula dekat sini dia beritahu the values of x. Dia suruh cari nilai x such that fx equals to 5. Dia dah jadi lain dekat sini. 5 berada dekat sebelah kanan equation. Jadi kamu kena gantikan fx ni dengan equation modulus. 2x minus 3, the modulus of 2x minus 3 equals to 5. So untuk hilangkan modulus ni, kamu jadikan 5 ni satu negatif, satu positif. Okay, jadi 2x sama dengan negatif 2. Okay, sebab nak hilangkan modulus ni, okay, nak hilangkan modulus ni, kamu kena tukar yang sebelah kanan ni satu negatif, satu positif. Nampak tak? 5 dia jadi negatif 5, satu lagi jadi 5. Lepas tu kamu simplify macam biasa sampai dapat jawapan akhir. Yang pertama x sama dengan negatif 1 dan yang kedua x sama dengan 4. Okay, soalan C pula. Find the values of x which maps to itself. Dia memetakan kepada dirinya sendiri. Okey, apa maksud memetakan kepada dirinya sendiri? Maps to itself bermaksud fx is equal to x. Yang ni kamu kena hafal, tak ada cara lain. Okey, so jadikan dia sama dengan x. Sama macam ni tadi, tapi yang sebelah kanan ni gantikan dengan x sebab dia kata dipetakan kepada dirinya sendiri is equal to x. After that, bila kamu nak hilangkan modulus ni kan, cikgu ajar tadi, bila nak hilangkan modulus, x ni satu jadi negatif, satu jadi positif. And then kamu kena rearrange sampai dapat jawapan akhir x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Selesaikan persamaan, orang kata apa? Persamaan linear di sini. Selesaikan, kamu dah pandai, kamu pandai, tak ada masalah untuk persamaan linear. You are the first class. Okay, and then question D. Find the domain of fx lesser than 1. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, fx is a lesser than 1. Ini kan ada tanda modulus kan. Okay, kenapa dia jadi macam ni? Konsep dia sama. Maksudnya bila kita nak hilangkan modulus, satu kita ambil nilai yang positif. Yang ni betul dah. Okay, so bila satu jadi negatif, jadi bukan positif, so kamu nampak bila kita selesaikan 4 dengan 2 ni, kita akan dapat x must be lesser than 2. So at the right side is not, tak ada masalah.
Tapi pelajar akan tanya cikgu, cikgu kenapa sebelah kiri ni dia tanda simbol macam ni? Macam ni cikgu dapat? Okay, dia actually dia sama dengan yang atas ni. Kalau kamu tengok, okay, kita buat sikit. 2x tolak 3. Okay, bila lebih kecil daripada 1 betul dah. Okay, satu lagi mesti letak negatif 1. So, bila sebelah kanan negatif 1, asalnya simbolnya sebelah kiri kan? Kamu kena tukar simbol terus sebelah kanan. Okay, simbol sebelah kanan ni sebenarnya kalau kamu tengok betul-betul, simbol yang kawasan yang menganga ni berada pada bahagian 2x ni dekat sini. Jadi sama je sebenarnya bentuk ni dekat sini. So that's why buku teks ni dia terus compress, dia terus simplify, terus buat jawapan in between negative 1 lesser than 2x minus 3 lesser than 1. Okay. Dan kenapa dapat 2? Sebenarnya sama je dekat sini. So, bila dah dapat macam ni kan, kamu simplify, kamu akan dapat 2x. Okay, yang ni lebih besar. Yang ni sama je, negatif 1. Tapi negatif 3 ni, bila bawa sebelah kanan, dia akan jadi positif 3 kan? Positif 3. So, kamu akan dapat 2x lebih besar daripada 2. So, at last, x must be greater than 1. So, nampak tak? Simbol cikgu x lebih besar daripada 1. Sama je sebenarnya kalau cikgu tulis di sini x lebih besar daripada 1. Tapi, bila kita baca sekaligus ni, kita akan dapat baca x must be in between 1 and 2. Okay, disebabkan kamu belajar NMATH, kamu kena buat jawapan macam cikgu ni. Okay, ya. Okay, and the last example for today, sama je dengan soalan D ni tadi. Question E ni, domain for fx is greater than 3. Sama je. Maksudnya kalau case dekat sini, 2x minus 3, kalau lebih besar, satu kita kekalkan dengan nilai lebih besar is greater than 3. And another one, you must to switch the symbol lesser than negative 3. So, yang negative tu symbol you need to change. Okay, kamu akan dapat jawapan akhir satu lagi adalah x is lesser than 0. So, untuk jawapan ni, you cannot combine. Dia tak boleh combine macam kamu combine dalam soalan D. Dia tak sama. Ya? Yeah? Okay, so that's all for today. Thank you.